Tenemos a Lucio, o sea, son personas de todas diferentes partes, So these are people from different places, de todo el mundo antiguo. from the all world. Y a Dios le encanta y se deleita en la diversidad So God rejoices himself in the diversity en la iglesia. in the church. A veces nosotros nos preguntamos, Sometimes we ask ourselves, Señor, ¿qué vas a hacer con un grupo tan diverso? Lord, what are you going to do with the group that is so diverse? Diferentes colores, idiomas, Different colors, different languages, culturas. cultures. Y Dios, el Espíritu Santo, se deleita en mostrarse en esas So the situaciones. Holy Spirit delights himself in these situations. Y dicen, aparte para Bernabé y a Saúl para mí, dice el Espíritu. And he said, put aside Barnabas and Saul, says the Spirit. Y el Espíritu estaba creando una comunidad diversa donde podía hablar con claridad. So the Spirit was creating diverse communities where they can speak clearly. Pero ¿cuándo es que recibieron el llamado? But when is it that they did receive the calling? Dice cuando estaban orando y ayunando. It says when they were worshiping and fasting. Estaban en un servicio, me imagino como este, They were, I imagine, in a service just like this one, orando, praying, adorando a Dios, worshiping God, muchos ayunando. many of them fasting. Y cuando nosotros queremos escuchar el Espíritu de Dios, So when we want to hear the Spirit of God, tenemos que apartar un tiempo we need to set some time apart de todas las distracciones from all distractions en nuestra cultura. in our culture. Hay tantas distracciones. In our culture, there's so many distractions. Aún nosotros ni podemos ir al baño Sometimes we cannot even go to the bathroom sin tener nuestro teléfono en without mano. having the phone. Distracciones. That's distraction. Dicen que un estudio mostró A study showed que el único lugar donde la gente no tiene su teléfono en la mano that the only place where people do not have their phone in their hands es cuando se están dando una ducha, están en el is baño. when they're taking a shower. Y esto es increíble. And that's incredible. Yo sé que alguien dice, no, pastor, yo encontré una forma. I know somebody saying, I actually found a way. Pongo mi teléfono afuera y escucho lo I que put quiero my escuchar. phone right outside and I'm still listening to it. Pero eso es el problema, ¿verdad? That's the problem, right? No tenemos tiempo y espacio en nuestras We don't have culturas time and space in our culture para escuchar, to listen, para meditar, to meditate, para enfocarnos en lo que Dios nos está hablando to focus ourselves on what God is talking to us en privado in private o como congregación. or as a congregation. Y es solo cuando estamos en ayuno, en oración y And adoración it is only when we're fasting and in prayer que podemos recibir el llamado y el propósito de that we Dios. may receive the calling and the purpose of God. Y es lo que Dios empieza a hacer. And it is what God begins to do. El pastor Silva dijo esto. This pastor said this. El Espíritu habla con mayor claridad cuando estamos menos distraídos por el mundo You saw it there, Pastor Simbala. en la adoración y en el ayuno. Amen. Número 2. Number 2, El llamado era para una obra específica. the calling was for specific work. ¿Sabes que Dios ha apartado You know that God has separated una obra que solo tú puedes hacer? a work that only you can do. Yo no lo puedo hacer. I can't do it. Es solo por el llamado que el Espíritu pone en tu corazón It's only the calling that the Holy Spirit is putting in you que Él te ha llamado a hacer. that He has called you for that. Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, versículos 8 al 10. verses 8 to 10. Dice que por la gracia somos It says salvos, that by grace we are saved, que nadie se glorifique, so that nobody will boast. pero muchos se olviden de versículo 10, But many forget chapter 10 que dice que Él nos ha llamado that says that He has called a us caminar en buenas to obras, walk in good works, que por su gracia soberana that by His sovereign grace solo tú puedes cumplir. only you can fulfill. Yo no los puedo cumplir para I ti. cannot fulfill it for you. Dios te ha dado a ti un llamado God específico. has given you a specific calling. Tal vez te preguntas, And maybe you're asking yourself, Señor, ¿por qué estoy aquí? Lord, why am I here? ¿Por qué estoy en este pueblo? Why am I in this town? ¿Qué hago en esta What am iglesia? I doing in this church? Dios te ha traído. God has brought Tienes you. un llamado And you específico have a specific calling. y quiero animar And I want to a encourage cada you, persona each one of you que llama a este lugar su casa, that calls this place their home, que se integra a un estudio bíblico to integrate yourself in a Bible study y un equipo de ministerio. and to
team of ministry. para servir. And this is for you to serve. Y dices, pastor, pero yo no sé si es el equipo que necesito estar. And you go, Pastor, but I don't know if that is the team I need to belong to. Deja decirte algo. Let me tell you something. Es difícil que el Espíritu te guía It is difficult for the Spirit to guide you si no te estás moviendo. if you're not moving. Es difícil que Dios dirija el carro It is hard for God to move the car si no te estás moviendo. if you're not moving. El Espíritu quiere The guiarte Spirit wants to move you. y darte guide you. un llamado especial. And He has a special calling for you. Hechos 13, 1 al 4 In the dice: book of Acts 13, 1 through 4. mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saúl. Vemos esto en Hechos capítulo 13. Esta palabra apártenos So this word, to set apart, es un propósito sagrado. is a sacred purpose. La palabra griega And the Greek word, significa marcar a una persona. it means to mark a person. Solo lo que tú puedes hacer para Dios. So what you can do for God, Y Dios lo marca a Saúl y a Bernabé. and God can mark you off. Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios. Aquí vemos a Pablo So we see Paul here refiriéndose a este evento de Hechos capítulo 13. referring to this event in the book of Acts, Pero no solamente termina ahí, but it doesn't only finish there. porque mucha gente dice: sí, yo soy llamado. Because many people says, I am called. Dios me ha llamado a hacer ciertas cosas. God had called me to do certain things. Y dices: bueno, ¿qué te ha llamado a hacer? So the question is, what did He call you to do? Y a veces la gente dice una cosa muy rara. And then sometimes people say something very weird. Pero mira lo que pasa en este pasaje. But look what's happening in this passage. La iglesia confirma y envía a Saúl y a The Pablo. church is confirming and is sending Saul and No, Barnabas. no solamente ellos reciben esa marca, It's not only that they receive that mark, they've been marked off, pero es tan importante but it's so important que ese llamado sea confirmado por el pueblo de Dios. that confirmation will be also through the people of God. Lo confirma el pueblo. The people of God Y los will envían. confirm it, and then they send. Nada nos daría más honra y privilegio a nosotros We will be so honored and privileged para ver cómo Dios confirma tu llamado en este to lugar see how God is confirming your calling in y this cómo place, podemos ayudar en ese llamado. and to see how we can help you in that calling. Pero es solamente con el pueblo de Dios But it's only through the people of God que se confirma y se envía. that calling is being confirmed. Hemos tenido servicios de comisión aquí, We have had commission services right here. donde confirmamos y enviamos where hermanos. we confirm and we send some people. Y a veces yo me preocupo Sometimes I do worry. cuando una persona me viene y me dice: When a person comes to me and says, pastor, pero yo he sido llamado a oh, esto, pastor, I have been called to do this. a ser un pastor en YouTube. I have been called to be a pastor in YouTube. Y yo digo: increíble. And I'm like, incredible. ¿Qué iglesia, qué personas han confirmado ese llamado? What church and where is the people that have confirmed that calling? Bueno, mi primo ya sabes, allá en Latinoamérica lo confirmó. Well, my cousin in Latin America confirmed it. Tal vez sí, tal vez no. Maybe yes, maybe no. Pero en mi punto es que con el pueblo de But Dios the que se point is confirma. that as the Bible is through the people of God. Y después se da una comisión. And then we give them a commission. El Espíritu continúa hablando Now the Holy Spirit continues to talk. si nos to speak, detenemos a escuchar. if we slow down to listen. Número 2. Number 2, El Espíritu abre puertas the Spirit opens y doors cierra and puertas. He closes doors as well. Entonces tal vez sientes el llamado del Señor. So maybe you do feel the calling of the Lord. Ha sido marcado. You have been marked. Tú sabes, dices: pastor, yo sé lo que tengo que hacer, And you say, Pastor, I know what I need to do. pero no se me abren las But the puertas. doors don't open. Y es en el tiempo del Señor, dice la palabra, But it's in the time of the Lord, says the word. que Dios abre y cierre puertas en tu vida That God is going to open and close doors in your life para guiarte so that He will guide you a sus to propósitos. His purpose. Han habido eventos en mi vida There have been events in my life que yo digo: esto es la puerta que quiere Dios
Dios que yo camine. What I have said, this is the door that God wants me to walk through. Es verdad, yo lo puedo identificarlo con mi experiencia, I can identify with my experiences, mi educación, my education, lo que está en mi corazón. what's in my heart. Y digo, ciertamente esto es la puerta And de lo I'm que like, cual Dios quiere que camine. Definitely, this is the door that God wants me to go through. Y han pasado veces que Dios ha cerrado esas And puertas. sometimes it had happened that God had closed those doors, Y no me gusta. and I don't like it. Me siento humillado. I feel humiliated. Me siento confundido. I feel confused. Me siento desanimado. I feel discouraged. Pero el Espíritu Santo es el que abre y cierra las But puertas. it is the Holy Spirit, the one that opens and closes doors. Esto le pasó a Pablo y los otros This misioneros. happened to Paul and other missionaries as well. Continuando en Hechos capítulo So we 14, continue in Acts 16. chapter 16. ellos están seguros. They are sure. Ellos han planeado, They have planned. han tenido sesiones de estrategia They have session of strategies de alcanzar al parte norte de Asia, so that they could reach the north part of Asia, porque era un lugar estratégico because it was a strategic place, para ya alcanzar a otros países como So that- Italia y las otras partes de Europa. so that they could reach other countries as Italy and in Europe, Era para ellos los confines de la tierra. Italy, all the way to the end of the earth. Vamos a tener unas iglesias cerca de Roma. So they were thinking, we're going to have a church close to Rome. Así podemos ya eventualmente alcanzar al capital del todo el That imperio. way we can reach the capital of the empire. Ya muchos ya habían llegado a Roma con So el many of evangelio, them had already come to Rome. pero estaban planificando ese But punto. they were planning. Pero mira lo que pasa. But look what happened. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, les fueron prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar a Bitiania, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en lo que un hombre de Macedonia estaba de pie, rogándoles diciendo: pasen a Macedonia y ayúdenos. Tenemos que hacer pausa aquí. So we need to make a pause right here. Macedonia no está en Asia. Macedonia is not in Asia. Macedonia está en Europa. Macedonia is in Europe. Está cerca de Italia. It's close to Italy. Es pasando por un océano que está ahí pequeño You need to go through an ocean that is right there. It's a small one though. para llegar a Italia, Just so you could get to Italy. para llegar a Macedonia. That's what you need to do to get to Macedonia. Y yo me imagino que Pablo y los otros misioneros se preguntaban: And I imagine that Paul and the other missionaries, no, Señor, no nos envíes ahí. they were probably asking themselves, Lord, no, do not send us Estamos here. preparados para ir acá. We're actually ready to go this other place. No estamos listos para entrar a Europa We're todavía. not ready for Europe yet. Pero Dios le da una visión. But God gave them a vision. Cierra las puertas And He closes the doors. y les da una visión And He gives them a vision. en un sueño diciendo: In un a hombre, dream. ven aquí a ayudarnos. And it's a man, and the man tells them, come here to help us. Los planes de Pablo parecían estratégicos, pero no, el Espíritu fue protector. Paul's plans seem to be strategic, but the Spirit was their protector. El Espíritu Santo los estaba protegiendo. The Spirit was protecting them by saying no. Y cuando en tu vida So when in your life tú te enfrentes con una puerta you cerrada, confront a closed door, en vez de ofendernos, instead of being offended desanimarnos, or being discouraged, verlo como la protección de Dios we en tu need vida, to see that as the protection of God in your life. porque Dios quiere algo mejor para Because ti. God wants something better for you. El no de Dios Then no, when God says no, muchas veces many times es para un sí mayor, it's for a greater yes. o tal vez el no de Dios, Or maybe the no from God, el no del Espíritu, the no from the Spirit, es no ahora, is not now, pero después. but later. Dice en Isaías In 55, Isaiah 55 says,
que el Espíritu Santo, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Dios abre y cierra puertas. So God opens and closes doors. Vemos en este pasaje en Hechos, We see in this passage in the book of Acts ellos pasan a Macedonia that they came over to Macedonia. y se crea una iglesia tan importante. And a church was created, very important church. Esta iglesia This church iba a ser la base was going to be the base de la expansión de la iglesia hacia Europa. of the expansion from the church to Europe. Mucha educación cristiana se iba a dar a cabo. A lot of Christian education was going to take place. Y tal vez tres de las iglesias más queridas y conocidas en la Biblia. And maybe three of the most loving churches in the Bible. Tal vez reconoces estos nombres. And maybe you recognize these names. La iglesia de Filipos, que se escribió el libro de Filipenses. The church of Philippi, which is the book of Philippians. Tesalónica. Thessalonica. El libro de Tesalonicenses escrito a esta The iglesia. book of the Thessalonians is written to these people. La iglesia de Corintio, And the Corinth. donde tenemos dos libros, el primera y segunda de And Corintios. we have two books about written for them, first and second of Corinth. Y estas iglesias So these churches iban a representar were going to represent y iban a apoyar and financieramente they were going to support financially todos los misioneros que iban a pasar hasta todo el mundo del Imperio Romano. They were going to support all the missionaries that were going to go throughout the entire Roman Empire. Aún Pablo dice, Even Paul is saying su ejemplo de generosidad their example of generosity era tan grande was so great que Pablo dice, aún en su pobreza, that Paul says that even if you're poor, ustedes querían dar. you wanted to give. Y era un ejemplo tan grande aún a la iglesia en Jerusalén. And it was such a great example, even to the church in Jerusalem. El principio es confía en la guía del Espíritu Santo. The principle is to trust the Spirit guidance. Dios nos guía a través de puertas abiertas y cerradas. God will guide us through doors that are open and doors that are closed. Seguimos avanzando And then we keep moving forward con fe hasta que el camino With se faith. aclare. until direction becomes clear. El no de Dios The no of God conduce a un sí mayor. leads to a greater yes. Proverbios 3, 5 al 6 Now, dice, Proverbs 3, 5 through 6. confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Entonces vemos el Espíritu de Dios. So then we see the Spirit of God Nos ha llamado, nos ha marcado, that He has called us and He has marked them off. nos guía por puertas abiertas y He cerradas. got us through open and closed doors. Y número 3, And number 3, el Espíritu nos impulsa hacia lugares y situaciones the difíciles. Spirit compels us toward hard places or situations. Tal vez pensaba cambiar este punto, I was thinking about changing this point porque a veces no es un lugar difícil, because sometimes it's not that there is a difficult place, pero para otras personas but for other people, piensan que es difícil. they do think that it is. Yo quería poner este punto. I wanted to place this point Dios te pone una carga tan grande en el corazón like God gives you such a burden in your heart que tú dices, yo tengo que ir. that you say, I have to go. Yo quiero ir. I want to go. No me importa que sea It difícil. doesn't matter if it's difficult. Cuando pienso de esa When situación I think in that situation o este llamado, or this calling, lo tengo en mi corazón. I have it in my heart. Yo tengo que ir. I have to go. Yo les he contado I have told you before la historia anteriormente the story de cómo Dios puso esta iglesia en mi of corazón. how God placed this church in my heart. Y durante COVID, And during COVID, una persona me dijo, a person told me, mira, ¿por qué no se está plantando tu iglesia? look, why is your church not growing?
¿Por qué la gente no está dando? Why is people not giving? Era una reunión de finanzas. It was a meeting of finance. Y yo estaba explicando, acabamos de empezar. And I was explaining to them we had just started. Abrimos la puerta hace 4 We meses. opened the doors only 4 months Tuvimos ago. que cerrar por COVID. And then we had to close because of COVID. Y esta persona me decía, no hay excusa. So this person was telling me there's no excuse. ¿Ves todas estas otras You iglesias? see these other churches? Aunque no hay servicio, Even if there's no service, la gente está haciendo esto. people are doing this and that. Y yo empecé a llorar. And I started crying. Porque primeramente estaba enojado. First of all, because I was mad. Y no me acuerdo lo que le dije a I este don't even hombre. remember what I told him. Pero yo me acuerdo después de esa reunión. But then after that meeting, I remember Yo estaba caminando acá afuera. that I was walking out there Y dije al Señor, and I told the Lord, Señor, ¿por qué me has puesto esto en el corazón? Lord, why have you put this in my heart? En esta temporada tan difícil en In este this mundo. season that is so so difficult in the world. Quítame esto del corazón. Take this away from my heart. Ya no quiero querer hacer esto I tanto. don't want to do this anymore. No quiero tener un amor por este I do pueblo. not want to have this love for these people. Tú quítamelo. Take this away. Y yo recuerdo el Espíritu de Dios. And then I remember the Spirit of Me God dijo, yo te di esa carga. that He said, Tú continúa. I gave you that burden. Aunque es difícil. And you will continue even if it's hard. Eso es cuando sabes. That's when you know Cuando Dios te ha dado un llamado. that God has given you a calling. Puede ser a una población, It may be to a population, a un specifically, ministerio, to a ministry. a un don espiritual o algo que Dios te ha It dado. could be to a spiritual gift that God has given you. Es la carga que el Espíritu te ha puesto ahí. It's the burden that the Spirit has placed on you. Pablo tenía una carga Paul had a burden. para llevar el evangelio a los confines de la tierra. And this was to take the gospel to the ends of the world. Y en el fin del libro de Efesios, And in the end of the book of Ephesians, él podía ir a varios lugares he could go to different places para compartir el evangelio. to share the gospel. Pero él sentía de Dios. But he was feeling from El God, Espíritu lo estaba conmoviendo. the Holy Spirit was moving him. Le dijo, regresa a Jerusalén. And the Spirit told him, you go back to Jerusalem. Y todos le decían, Pablo, tú no puedes regresar a And everybody Jerusalén. was saying, Paul, you cannot go back to Jerusalem. Tú eres anátema ahí, te odian ahí. They hate you there. Tú fuiste el gran fariseo Saúl. You were there, you were Saul, the great Pharisee. Y en los ojos de los judíos, And to the eyes of the Jewish, tú los has traicionado de una forma que tú no puedes you imaginar. have betrayed us in such a way that you cannot even think Y si about tú it. regresas a And if Jerusalén, you go back to Jerusalem, los judíos te van a matar. the Jewish are going to kill you. Claro, la iglesia cristiana te va a tratar de proteger, Okay, the Christian church is going to try to protect you, pero te van a matar. but you're going to be killed. Y Pablo lo sabía. And Paul knew that. Mira y aún recibió muchas profecías And he even received many prophecies. diciendo vas a tener aflicción en esos And lugares. you will have affliction in this place. Mira lo que dice en Hechos capítulo But let's 10, see 20. Acts 20. Pablo está hablando a los efesios, la iglesia que ama. Paul here is talking to the church he loved. the Y dice, Ephesians. ahora he aquí que yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá ahí. Solo sé que el Espíritu Santo me ha dado testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo mi vida sea de ningún valor ni precioso para mí mismo, tal que acabe mi carrera en el ministerio que recibe del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estaba impulsado por el Espíritu regresar. He was compelled by the Spirit to go back. Aún la palabra So even the word, es constriñado por el Espíritu. he's constrained by the Spirit. La palabra en griego The word in Greek, es si estás atado, estás conmovido it means that you are bound, compelled por el Espíritu para hacer algo. by the Spirit to do something. Y era muy
contra el propósito de Pablo. And this was against Paul's desires. ¿Por qué estoy regresando a Jerusalén? Why am I going back to Jerusalem? Si yo quiero alcanzar hacia los confines de la tierra con el If evangelio. I actually want to reach the ends of the world. Lo que Pablo no sabía What Paul didn't know es que lo iban a mandar desde Jerusalén is that he was going to be sent from Jerusalem a evangelizar todos los grandes líderes hasta llegar a Roma. to evangelize all the great leaders to reach even Rome. Y muchos piensan And many think que hasta llegó hasta España that this even went to Spain. y evangelizó en España con el evangelio. And he did evangelize Spain with the gospel. Tenía una carga. He had a burden. Una carga es un llamado, un corazón por un pueblo o un propósito. A burden is a call, it's a heart for a people Co- purpose. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo te ha dado, estás conmovido? And how do you know that if the Holy Spirit is moving you, Sientas una carga, you do feel a burden? sientas un deseo de ir a unas situaciones You difíciles, feel the desire to go to a situation that is difficult porque Dios ha conmovido tu corazón. because God is moving in your heart. Y vemos lo que significa esto, conocer los detalles. To know the details. Muchas veces no sabemos los detalles. Sometimes we do not know the details. La fe significa obedecer paso a paso. Faith means obeying one step at a time. Aún las advertencias que recibió Pablo, Even the warnings that Paul received, aún de hermanos en Cristo recibió he profecías. did receive prophecies from the sisters and brothers in Christ. La pregunta es, ¿eran para que él no fuera a Jerusalén? Now the question is, was this for him not to go to Jerusalem? ¿Estaba siendo desobediente Pablo yendo a Jerusalén? Was Paul being disobedient by going to Jerusalem? No, hermanos. No. Las advertencias no eran provisiones, sino preparativos para lo que iba a The experimentar. warnings weren't prohibitions, but preparations. Y tal vez alguien te ha dicho a ti, And maybe somebody has told you, yo sé que tienes ese llamado, I know that you have that calling, pero va a ser difícil. but it's going to be difficult. Te vas a enfrentar con esto y esto. You're going to be confronted with this and that. Si realmente Dios te ha llamado, But if God really called you, Él va a apoyar tu ministerio. He is going to support your ministry. Y no son provisiones, And these are not prohibitions. es preparación It's preparations. para que puedas terminar la carrera. And this is so you can finish the race. Esto era lo que Pablo quería escuchar. This is what Paul wanted to hear. Lo que había escuchado de Jesucristo. What he had heard from Jesus Christ, Buen hecho, siervo, bueno y fiel. a good servant, good and faithful, Entra en la presencia de tu rey. enter in the presence of your king. Y él quería más que nada And more than anything, he wanted dar testimonio del evangelio de la gracia to give the testimony of the gospel Hasta el- of grace hasta los fines de la tierra. to the ends of the world. Primera de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amen. Dios lo llevó hasta los fines de la tierra. God actually did take them to the ends of the world. Estaba estudiando esta semana I was studying this week acerca del gran misionero William Carey. about the great missionary William Carey. Era zapatero He was a shoemaker en Inglaterra in England. y él tenía un corazón And he had a heart para ir a la India, to go to India. para compartir el evangelio And this was to share the gospel en un lugar muy oscuro. in a place that was very dark. Billones y billones de personas en la There were India. billions and billions of people right Esta there. era durante el tiempo And this was during the time que el país de Inglaterra that England tenía mucha empresa en la India had many businesses, enterprises in India. y él tenía un corazón. So he had a heart. Y alguien le dijo a él, But somebody told him, siéntate joven, just sit down, young man. si Dios quiere alcanzar a los indios, If God wants to reach the Indians, Él lo puede hacer. he can do it. Y él se levantó y dijo, aquí estoy. And he got up and he said, here I am. Y su viaje no fue fácil, And then his trip was not an easy era one. extremadamente difícil. It was extremely difficult. Financieramente Financially, se enfermó mucho, he got sick. perdió a su hijo, He lost his son. su esposa nunca se adaptó a la India
his wife never adapted to India, tuvo una caída mental and she had a mental breakdown. y y fue muy difícil. So it was very difficult. Pero después vio muchos indios bautizados. But then eventually he saw many Indians being baptized. Y aún ahí él desarrolló And even then he developed y tradujo la Biblia and he translated the Bible en más de 30 idiomas en esa in nación. more than 30 languages in that nation. 30 idiomas. 30 languages. Desarrolló escuelas por todo el país, He developed schools all around the country, hospitales hospitals que aún hoy en día that even today son uno de los mejores hospitales en la India, are some of the best hospitals in India. corrido por cristianos And they are run by Christians en toda la nación. in all the nations. Y fueron parte que ayudaron a marcar el desarrollo de toda la nación. And these were things that helped to mark the development of the nation. Cómo hicieron educación cristiana en esa How they nación. began Christian education in this place. Se levantó el cuidado de los niños y la protección de las mujeres en esa nación. They were taking care of the children and women. Y en su muerte, And in his death, hoy en día, today, hay más de 30 millones de cristianos en there esa are nación. more than 30 million of Christians in this nation. El Espíritu no nos conduce hacia la misión, The Spirit leads us towards mission, no hacia la comunidad. not to comfort. Él dijo esto: He said this: espera grandes cosas de Dios expect great things from God y intenta grandes cosas de Dios. and try great things for God. Oren conmigo. Pray with me. Padre Santo, Heavenly Father, queremos ser movidos por tu we Espíritu. want to be moved by your Holy Spirit. Señor, queremos ser llamados, Lord, we want to be called, marcados. marked up. Queremos que sea confirmado por tu We pueblo. want to be confirmed by your people. Queremos ser enviados, We Señor. want to be sent, Lord. Ayúdanos a ser fieles. Help us to be faithful. Apartar el tiempo Help us to take time apart para escuchar de ti, to listen from you, conocer nuestro llamado to know our calling y ser obedientes, and Señor. be obedient, Lord. Señor, ayúdanos a ser paciente. Lord, help us to be patient Mientras tú abres y cierras as puertas, you open and close doors. Señor, ayúdanos a ver las puertas abiertas Lord, allow us to see the doors open y no enfocarnos todo nuestro tiempo en las puertas and cerradas, not to focus all the time on the doors that are closed. porque tienes grandes cosas para Because you do nosotros. have great things for us. Señor, y danos una carga, Lord, give us a burden, un anhelo, un deseo, the long that we long, that we have a desire diciendo: estoy conmovido to say, I am compelled a hacer lo que el Espíritu me ha llamado a hacer to do what the Holy Spirit has called me to do, y confiar, Señor, tu obra. and to trust in your word. Espíritu Santo, Holy Spirit, queremos tomar un momento we want to take some time mientras el piano toque as atrás, the piano plays in the background, en su asiento donde están en este and momento. then share where you are at this moment. Oren, Pray digan: Señor, and say, Lord, Espíritu Santo, Holy Spirit, háblame, talk to me, márcame, mark me off, apártame, put me aside, abre puertas, open doors, cierra close puertas. doors. Espíritu de Dios, Holy Spirit of God, dame una carga sagrada give me a burden that is sacred, que tú me das that you give me para hacer tu obra. to do your work. Y aunque haya dificultades And even in difficulties, y yo diga: quítamelo, Señor, and even if I say, take this away from me, tu Lord, Espíritu me lo confirme. may your Holy Spirit Y confirm, yo te he dado esa carga. confirm it, because the Holy Spirit has given you that burden. Yo estoy contigo. I'm with you, Lord. Voy a hacer grandes I'm cosas. going to do great things. Y el no del Espíritu And the no of your Spirit es para un sí mayor. is for a greater yes. Tomen un momento. Take a moment.
Padre Santo, te damos gracias Heavenly Father, we give you thanks. que tu espíritu se está moviendo en este lugar. Because your spirit is moving in this place. Queremos hacer tu voluntad. We want to do your will. Y tal vez hay alguien aquí And maybe there is somebody here que nunca ha dado su vida a Cristo that Jesús. has never given his life to Christ. Y el Espíritu Santo te está tocando el corazón, la puerta del Maybe the corazón. Holy Spirit is touching your heart. Dice en Apocalipsis capítulo 3, In the book of Revelation chapter 3, says, mirar que yo estoy a la puerta de tu corazón. I am at the door of your heart. Si alguien abre la puerta, And if someone opens the door, yo entraré I will come in. y moraré con And ellos. I will dwell with them. Y este día, And this day, tal vez tú sientes que Dios te está hablando al maybe corazón. you're feeling that God is talking to your heart. Repite en pos de mí, dice el Señor, So repeat after me. sé que soy un pecador. Lord, I know I'm a sinner. Y en este momento, And at this moment, siento que tu Espíritu me está tocando el corazón. I feel that your Holy Spirit is touching my heart. Yo me arrepiento. I repent. Yo no me puedo salvar. I cannot save myself. Y en este momento, And in this moment, pido que Jesucristo entre a mi vida. I ask that Jesus Christ come into my life. Sea mi Señor y Salvador. I want him to be my Lord and Savior. Entra a mi corazón. Come into my heart. Límpiame de mis pecados. Cleanse me of my sins. Lávame Clean me. más blanco que la nieve. Let me be whiter than snow. Y guíame todos los días And guide me every day por tu Espíritu. by your Spirit. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus Christ. Amén.